बंद करो, बंद करो। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। माइनॉरिटी अत्याचार बंद करो, बंद करो। সংখ্যালঘু নির্যাতন बंद करो, बंद करो। সংখ্যালঘু নির্যাতন बंद करो, बंद करो। we want Justice, we want justice, we want justice, we want Justice. we want justice, we want peace, we want peace, we want peace। thank you तोपशी रॉय, जिन्होंने भारत क्राइम में काफी साल तक बहुत अच्छा काम किया, योगदान दिया। आज यहाँ पे बांग्लादेश में जो बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, उनको लेकर इतना आहत है कि मैंने इनको कोई परेशान नहीं दिखा था, हमेशा खुश और हंसते हुए दिखा था। आज सच में ये बहुत दुखी एंड परेशान है। और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, मीडिया में तो हमने बहुत देखा है, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो और भी अच्छे से वहाँ की स्थिति को बता सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ, ऐसा क्या जो आपका भी जो मन और दिमाग सबको झंझोर के रख दिया, जिसने किस चीज को लेकर आप इतना आज दुखी हैं? क्योंकि आपका तकलीफ जो है मैं देख रही हूँ, आप काफी समय से यहाँ पे जो है जिस तरीके से आपने सबको बता रहे हैं अपने मन का दुख, तो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ। थैंक यू सीमा। पहले मैं कहना चाहती हूँ नमस्कार, नमस्ते टू एवरीबॉडी। आई एम बंगाली, सो मेरी जो हिंदी है ना वो अच्छा नहीं है, आप लोग जानते हैं। मेरे मन में जो दुख है वो बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ के लिए, नॉट सिर्फ हिंदूज, देयर इज मोर देन हिंदूज एंड क्रिश्चियंस ऑल्सो द बुद्धिस्ट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर साल में उधर बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर टॉर्चर होता है, एवरी दुर्गा पूजा में भी होती है, लेकिन ये लोग कभी प्रशासन की कोई लोग उधर नहीं होते, घटना के बाद आ जाते हैं सब लोग। उस समय हिंदू की हजारों लोगों के घर में आग देते हैं, वो जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको रेप करते हैं, यंग पीपुल को, यंग जनरेशन को खून करते हैं। तो इसके बाद इस साल जो हुआ है ये तो कहने के लायक भी नहीं है। शर्म आती है मुझे कि मैं एक बांग्लादेश की हिंदू हूँ, कि मेरी जो संवैधानिक जो अधिकार है वो भी मेरे पास आज नहीं है। हम लोग घर पे डर से रहते हैं, डर से जीते हैं बांग्लादेश में। हर साल ये घटना, ये नाटक, ये जो थिएटर हर साल में होते हैं, और ये लोग अभी तक सो रहे हैं। गवर्नमेंट के पास मेरी अर्जी है, आप क्या सोचते हैं ये सब पागल है? ये कोई पागल नहीं है, सब सुस्त मस्तिष्क में ये सब करते हैं, और हम लोग इसके साथ जीते आ रहे हैं। इस साल में 50 साल के बाद ये दोहरा रहा है द सेम सिचुएशन इन बांग्लादेश। आई होप कि हमारी जो सरकार है उनका नजर जरा हमारे ऊपर भी है। थैंक यू सो मच। तोपशी ने बताया कि ये जिसको शेख हसीना ने बोला कि ये मानसिक रोगी कोई थे जो अटैक कर गए, पर वो इन्होंने बताया कि वहां लगातार हो रहा है और बार बार होता है, और इसको लेकर कोई भी चिंतित नहीं है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। सब सिंपैथी जताने आते हैं, 2 शब्द बोलते हैं और चले जाते हैं। कोई कार्रवाई समय पर नहीं होती। अगर समय पर कार्रवाई हो, इनको डर हो कि क्राइम करने से पनिशमेंट मिलेगी, तो शायद इस पे जो आज इतना बुरा हो रहा है इस पे रोकथाम लगे, इस पे रोकथाम लगना शुरू करें। I love you so much. You are the best people. Thank you for everything. Thank you. Can I ask We you, support you. who are you? What's your name? My name is Louis. Louis from
Which Huh? country? Palestine. Philistine. Yes. And you understand what we are doing here? Yes, you We want are- to keep Palestine. No. So what? We are protesting against those people who are doing communal terrorism in Bangladesh against minority. Yeah? Thank you. They are thank killing you. Sanatani Hindus and kids and women. Welcome. चलिए धन्यवाद। और अभी मैं अपने कुछ बांग्लादेशी भाई जो कुछ बोलना चाहते हैं, हाँ जी बताइए। आप भी बोलना चाहते हैं कि जो मानसिक रोगी बोलकर ढक दिया जाता है, उनकी लस्ट, उनकी जो आदतें, उनकी जो लगातार हो रही बदमाशी को, तो क्या बोलना चाहेंगे कि ये मानसिक रोग है या ऑलरेडी टूल किट सनातनियों के खिलाफ और इंसानियत के खिलाफ पूरी दुनिया भर में क्या है ये और कहां से हो रहा है ये सब तैयारी? बांग्लादेश पे ऐसा तरीके से बहुत मानसिक रोगी है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा ये सब लोगों को दिमाग ठीक है, कोई मानसिक रोगी नहीं है मेरा कंट्री से। ऐसा भी होता है एक फ्रेंड के साथ, एक फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ऐसा करते हैं ओके उसको समाज नहीं लेने की है तो क्या करूंगा, उसको फेसबुक पे हैक करूंगा, उसको फोटो डाल के एक सेम अकाउंट खुलूंगी, फिर अपना धर्म है कि उसको मुस्लिम धर्म का कुरान शरीफ के बारे में और कुछ धर्म के बारे में कोई गंदा कुछ पोस्ट करूंगी, फिर गवर्नमेंट तो उसको ही पकड़ेगी ना, क्योंकि हमारा कंट्री पे एक एक्ट था वो जो इसको क्या बोलती है, जो रूल्स जो नया जो एक्ट किया इसको मतलब साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल साइबर सिक्योरिटी एक्ट जो नया एक्ट किया, इसीलिए तो पहले हिंदू की पकड़ देती है ना। लेकिन आप देखो यूट्यूब पे आज तक भी बहुत वो हेट स्पीच बहुत वीडियो भी है, लेकिन कोई किसी को पकड़ नहीं, अभी तक नहीं पकड़ा गवर्नमेंट। लेकिन ये सिर्फ हिंदू के लिए ये एक्ट था, गवर्नमेंट जो साइबर सिक्योरिटी एक्ट। तो अभी जो बोल रहा है उसको दिमाग, सनातनी चाहे इंसानियत के लिए भी कोई तो- अच्छी पोस्ट करे या। तो एकदम से सोशल मीडिया में उन पे सही बात। कंट्रोल हो जाता है, या। जबकि तो- ये लोग पूरा गाइड करते हैं कि मानसिक रोग कैसे फैलाना या। है और कैसे माइनॉरिटीज को खत्म करना है। या तो इसमें तो रोक नहीं है। कुमिल्ला पे जो हुआ था ये प्री प्लान था, जो एक 4 बंदा एक साथ मिलके, जो मैं मीडिया पे देखा, एक साथ मिलके एक लोग कुरान शरीफ ले आया, एक लोग उसको सिक्योरिटी दिया बाहर खड़ा होके, एक लोग उसको रख के आया, फिर 999 फोन किया, पुलिस को बुलाया, फिर वो लोग की उसको वो हमला करने के लिए एक साथ हुआ, फिर वो जो अभी बोल रहे हैं उसको दिमाग ठीक नहीं है, वो भी फिर मास्क करने के लिए ऑक्सीजन बदल गया था। तो लोग तो हर बांग्लादेशी लोग, हर दुनिया का लोग तो पागल नहीं है, जो प्लान कर सकती है, मास्क कर सकती है, ऐसा कुछ कर सकती है, ये लोग पागल था। ऐसा पागल आज बांग्लादेश पे सब जिला पे, सब थाना पे, सब जगह पे ऐसे ही चल रहा है। ये पागल के बारे में मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, गवर्नमेंट ही सोचेगी, यही मैं बोलूंगी, ये पागल ऐसा ही पागल है। ये पागल से हिंदू लोग क्या करेगी पता नहीं, जस्ट वी विल से वी वांट जस्टिस, ऐसा पागल पकड़ो। आपका नाम? पवित्रा दास। पवित्रा दास कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं इनको पागल बोला जाता है, पर ये पागल नहीं है। ये पूरा प्लान करते हैं पहले कि कैसे करना है, क्या करना है, उसकी पूरी तैयारी की जाती है। इनको पूरा गाइडेंस दिया जाता है, पूरी गाइड किया जाता है इनको किस तरीके से शुरुआत करना है अत्याचार का, किस तरीके से एंड करना है, और यहाँ तक इनको बता दिया जाता है कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? आप तो मानसिक रोगी है ना, आपको हम मानसिक रोगी बोलकर बचा लेंगे। तो ये दर्द है, ये तकलीफ है जो बांग्लादेश में बार बार, ये चीजें जो बार बार हो रही हैं, और इसको रोकने के लिए हम जो मानवता को मानते हैं,
ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, दुनिया में शांति फैलाना चाहते हैं, शांति के साथ जीना चाहते हैं, लीव एंड लेट लीव में विश्वास रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि इन जो कम्युनल टेररिज्म फैल रहा है, इसको ना सिर्फ बांग्लादेश में रोका जाना चाहिए, बल्कि दुनिया भर में यहाँ भी जिस जगह भी ये हो रहा है, उसको रोकने के लिए जल्दी से जल्दी यूएनओ को और हर देश में वहां के सरकार को सोचना शुरू करना चाहिए और काम करना शुरू करना चाहिए। जय श्री राम, जय मां भवानी। वी सपोर्ट ह्यूमैनिटी, वी सपोर्ट पीस। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। मैं सीमा शर्मा, सीमा हिंदुस्तानी। आज अपने बांग्लादेश की बहन भाइयों के साथ यहाँ फ्रैंकफर्ट में हूँ और इनके दुख में शामिल हूँ, क्योंकि ये दुख सिर्फ इनका नहीं है, ये दुख हम सबका है और हमारी सोसाइटी का दुख हम सबका है। बांग्लादेश में जो हुआ उसका दोषी आप किसको मानते हैं? I will say that the government always saying that we will take lot of steps for minority people, so you will not face next time any problem. So, but after that, they are arresting those guys who is victim. But after that, we are not seeing that something like acceptable. After that, the same problem again and again we are suffering since 1971. So we know that nowadays this problem is happening, and it's a big problem. This Durga Puja, this big festival in Bangladesh, I guess for all Bangladeshi Hindus, and nowadays they are burning a lot of Hindus, like more than 700 Hindus families' house, and they are killing people, and also ISKCON, you know that ISKCON temple also they are attacking. But we're not seeing that government is doing something like which is effective. I think it will be again and again they will do the same problem, and so we will say that we want justice and do something like then do something like it will be like they will not do same problem again and again. So Yes. we just want this thing. आपका नाम? Dash Pavitra. ओके, दास पवित्रा। इनका कहना है कि ये जो हमले हैं, कम्युनल जो टेररिज्म है, ये लगातार हो रहा है, कई सालों से हो रहा है और इसका कोई भी सल्यूशन नहीं निकल रहा है। बांग्लादेश में इसका कोई भी सल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है। आप बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा है कि ये जिन्होंने बिना किसी कारण सनातनी मंदिरों पे हमला किया, वहां के लोगों को बुरी तरह से मारा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप किया, घरों में घुसकर महिलाओं और लड़कियों के साथ जो उन्होंने अत्याचार किया, ये मानसिक रोगी हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? So thanks. The incident that is happening in Bangladesh is really bad and the worst thing in Bangladesh. आप क्या सोचते हैं कि ये मानसिक रोगी है? Yes, I think so. It's mental disease, not only mental disease. So it's because of also the religion, because some parties are getting benefit from this and minorities are being used for that benefit. So these things are happening day by day. So these things should be stopped. And it's not only the justice, it's a matter of humanity. So much people from Bangladesh should come forward, and we think that the much people are secular in Bangladesh, but our belief is not working right now, because after the independence in Bangladesh, this thing is happening again and again, and the PM and the political party is getting benefit, and the PM is giving promise to the minorities that we are identifying the people and we will get justice to the minorities, but at the end the result is this zero. Nothing is
Yeah. So political party at the same time, general people from Bangladesh should come forward. So I think it's not only mental disease and the root cause. Everyone knows what is the root cause for this incident, for this vandalizing the houses, temples in Bangladesh, raping the child in Bangladesh. So it's not only mental disease but also it's a pre-plan that is done by the much people or most of the people for the minorities. So I think something should be done not by the Prime Minister of Bangladesh but also the world should come forward to see what is happening in Bangladesh. So that is the thing we want, and that is the thing we the people from here cooperating for the minorities in Bangladesh. We are here getting together to get the justice. Thanks. ओके, मेरा अगला प्रश्न है अपने बांग्लादेशी भाइयों से, ये मानसिक रोग कहाँ से आ रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है? ये बहुत ही शर्मनाक बात है बांग्लादेश के लिए जो कुछ हो रहा है अभी तक. मोर देन 200 टेम्पल, 200 मंदिर से ज्यादा और तोड़ा दिया गया, से घर जला दिया, वो चिल्ड्रन को रेप हुआ. ये बहुत ही शर्मनाक बात है. हम लोग इसलिए इधर आया क्योंकि हमको जस्टिस चाहिए. बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए. यही हमारा बात. ये मानसिक रोग कहाँ से आया? बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बहुत सारे देशों के बहुत सारे हिस्सों में. आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपका नाम? कहना चाहता हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं मानसिक रोग, ये आ रहा है फंडामेंटलिस्ट ग्रुप से आ रहा है. ये लोग जब इधर भी ज़्यादा हो जाता है तो उधर दूसरा रिलीजन को लोगों को एक साथ रहना नहीं चाहते. इनका कहना है, आपका नाम? दत्ता जी का कहना है कि ये जो मानसिक रोग है, जो शेख हसीना ने हम सबको बताया है, जो मानसिक रोगियों का जो मानसिक रोग है वो कुछ ग्रुप्स की तरफ से आ रहा है और इसका इलाज नहीं किया जा रहा है. इन मानसिक रोगियों का इलाज क्या है? My name is Pritam Shah, and the thing is that in our country, not in our country, I think most of the country now suffering with that type of problem. Like some people, they actually don't know what they need to do, and they actually don't know how to treat with people. I think they are not human. I cannot say that they are only the mad people. They are not human. So I think we need to find out this type of human, and I think there is no treatment for them because they are gone. So we need to think something else to treatment them like if they are not thinking like normal people, then we put them in jail, or maybe like what we did with the animal in the zoo. So I think we need to do something for these things. प्रीतम शाह जी का कहना है कि इनका इलाज पनिशमेंट, लीगली पनिशमेंट, क्योंकि हम नॉर्मल सिविलियन हैं, हम नॉर्मल लोग हैं, हम कानून को मानते हैं, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ के कानून का सम्मान करते हैं और वहाँ की शांति का ख्याल रखते हैं. इसलिए हमारे नजरों में, हमारी सोच के हिसाब से ऐसे मानसिक रोगियों का इलाज है, इनको पनिशमेंट दी जाए, इनको जेलों में फेंका जाए और इनके खिलाफ कानूनन
আসলে এখানে জড়ো হয়েছি আমাদের দেশে অনেক দিন ধরে কিছু অস্থিতিশীল অবস্থা চলতেছে এবং এটা 1971 সাল থেকে চলতেছে। আমরা চাই যে আমাদের দেশে যত হিন্দু মানুষ আছে এবং অন্যান্য যে সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষ আছে, আমরা বাংলাদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ নয়, আমরা যাতে বাঙালি হিসাবে বাঁচতে পারি। আমাদের উপরে যে অত্যাচারগুলো হচ্ছে এগুলো আমরা চাই না যে এগুলো হোক, কারণ হচ্ছে হলো দেশটা আমাদের, সো আমাদের সবাইকে একত্রিত হয়ে থাকতে হবে। এখন এই সময় আমি চাই যে আমাদের পাশে সবাই দাঁড়াক এবং যত ধরনের অত্যাচারগুলো আছে এগুলো যাতে বিচার হোক এবং কারা এর পিছনে দায়ী তাদেরকে যাতে খুঁজে বের করা হয়, কারণ ওই একজনকে বের করে তাকে পাগল বলে সাব্যস্ত করে আমরা এটাকে ধামাচাপা দিতে চাই না। আমরা চাই যে এর পিছনে কে আছে তাকে খুঁজে বের করা হোক এবং তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক। ধন্যবাদ। বাংলাদেশে খুব দ্রুত হিন্দু নির্যাতন বন্ধ হোক এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত আমাদের পাশে দাঁড়াক। ধন্যবাদ। We want justice. We want justice. We want peace. We want peace. We want peace. We want peace. আমরা আজকে এখানে সবাই মিলিত হয়েছি বাংলাদেশের এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদ করার জন্যে। জার্মানিতে বসবাসরত হিন্দুরা এবং অন্য ধর্মাবলম্বীরাও আমাদের সঙ্গে আজকে এসেছেন, যোগ দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান এবং বাংলাদেশি হিন্দুরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আমরা শুধু হিন্দুদের জন্য নয়, আমরা বাংলাদেশে বসবাসকারী যত ধর্মরা আছে, সংখ্যালঘু যারা আছেন, তাদের সবার জন্যেই জাস্টিস চাই, বিচার চাই। বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের কাছে জবাব চাই, কেন বাংলাদেশের উপর সংখ্যালঘুদের উপর এতদিন ধরে অত্যাচার চলছে, তার জবাব চাই। We want justice. 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 Justice. We want justice. We want peace. We want peace. We want peace. We want. We want justice. 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 Justice. We want justice. We want justice. We want in Bangladesh. Justice in Bangladesh. Justice. তোমার কি বক্তব্য? নীল সাহা নিলয়, তোমার বক্তব্যটা বলো। আচ্ছা, ধন্যবাদ। প্রথমে আমি বলতে চাই আমাদের যে সংবিধান 72-এর সংবিধান, এখানে আমি দুইটা পয়েন্ট উল্লেখ করতে চাই। সেটা হচ্ছে, প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে 72 যে সংবিধান, সেই সংবিধানে আমাদের ফিরে যেতে হবে, যে 4টা মূলনীতি। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের আসলে তো আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে দেখতেছি যে কম বেশি অঘটন, দুর্ঘটনা অথবা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, এটা অনেকেই অবলোকন অথবা দেখতে পাচ্ছেন, অনেকেই বলতেছেন যে এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। স্বাধীনতার পর থেকে আসলে এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা না, এটা আসলে এক ধরনের অত্যাচার। সংখ্যালঘু না, এখানে বিশ্বে বসবাসরত অথবা বাহিরে বসবাসরত যে হিন্দুরা আছে, আমরা সবাই আমাদের সংখ্যালঘুদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতেছি। কারণ আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটা আবেদন, সেটা হচ্ছে এই যে মৌলবাদের যে আস্থানা, আমাদের প্রথমে 72-এর সংবিধান ফিরে যেতে হবে এবং দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে মৌলবাদের আস্থানা সেটা ভেঙে দিতে হবে। এবং এটা শুধুমাত্র আমরা নিরপেক্ষ বিচার চাই না, এই বিচারের সাথে সাথে এই যে মৌলবাদ যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে বাংলাদেশে, সেটা নির্মূলে উঠে দিতে হবে। অবশ্যই এটা খুবই দরকার। এই দুইটা পয়েন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে। ধন্যবাদ। আমরা আসলে স্বাধীনতার পর থেকে দেখতেছি, যখন দুইটা রাজনৈতিক দলের মধ্যে সহিংসতা সৃষ্টি হয়, তার ঢাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় আমাদের দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়, যার কারণে আমাদের দেশের মেয়েরা তার ধর্ষিত হচ্ছে, আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের জমি দখল হচ্ছে এবং হিন্দু ভাইয়েরা ধর্ষণের মৃত্যুবরণ করতেছে, তারা মারা যাচ্ছে, তাদের ঘর লুট করতেছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে, এবং সেটা স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত চলতেছে এই ধারা। এবং আমাদের বর্তমান সরকার আমাদের প্রতীয়মান হয় যে তারা প্রতিবারই বলতেছে আমরা তোমাদের সাথে আছি এবং আমরা দেখছি ব্যাপারটা, এবং যখনই যারা করছে তাদেরকে ধরতেছে, তাদেরকে পাগল সাব্যস্ত করতেছে, বলতেছে তারা পাগল, তাদের মাথায় সমস্যা আছে, তাদের অন্যান্য সমস্যা আছে, কিন্তু আসলে কোনো পদক্ষেপ পাচ্ছি না। রামু থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যতগুলো ঘটনা ঘটছে, যারা অ্যারেস্ট হয়েছে কোনো না কোনোভাবে তারা আবার
ছাড়া পেয়ে গেছে, তাদের কিছুই হয়নি। তো আমরা আসলে প্রতীয়মান কিছুই পাচ্ছি না, যার কারণে তারা পরবর্তীতে আবার এই মৌলবাদী সংগঠনগুলো হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর আবার আক্রমণ করতে তারা উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এবং এই ধারা চলতে থাকলে আমাদের দেশে যে হিন্দু শূন্য হওয়ার যে ধারা চলতেছে সেটা অদূর ভবিষ্যতে আমরা দেখতেছি এবং হবে। এবং সেটাই হয়তো গভর্নমেন্ট যদি না চায় তাহলে আশু পদক্ষেপ এখন থেকেই নেওয়া উচিত, যাতে আমরা সবাই শান্তিতে আমার দেশে সবাই একত্রে বসবাস করতে পারবো। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি পীযূষ। আমি খুব অল্প কথায় কিছু বার্তা দিতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে আমি আমার কথার মধ্যে যে জিনিসগুলো উল্লেখ করব সেগুলো হচ্ছে আমার 5টা শব্দ। এই 5টা শব্দ নিয়ে আমি কিছু বলবো। সেটা হচ্ছে, প্রথমে হচ্ছে স্বদেশ, তারপর হচ্ছে স্বাধিকার, তারপর স্বসম্পদ, তারপর হচ্ছে স্বজাতি এবং স্বধর্ম। আপনি দেখুন, আজকে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ করছি আমাদের স্বদেশে যা হচ্ছে সেটার ব্যাপারে। তো দেখুন, এই যে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি একটা ব্যানার নিয়ে, পোস্টার নিয়ে, সেটা কিন্তু খুব ভালো বার্তা দিচ্ছে না, এটা আমরা খুব ভালো করে জানি। আর এগুলো আমরা কেন করছি, এগুলোর পিছনে তো অবশ্যই কারণ আছে, আমাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে। আমরা সেফটি চাই, আমাদের যে নিরাপত্তাহীনতা, আমাদের যে একদম শেষ করে দেওয়ার যে প্ল্যান, সেগুলোর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করতে এখানে আসছি। আর এই যে দেখুন স্বাধিকার যে জিনিসটা, স্বাধিকার তো আমরা জানি যে স্বাধিকার হচ্ছে যে আপনি যেটার যোগ্য আপনি সেটা পাচ্ছেন না। বাংলাদেশের এমন অনেক মানুষ আছে যারা মোটামুটি ধরেন 78% কিংবা 80% মানুষই আছে যারা যোগ্য, কিন্তু তারা তাদের ইয়েটা পাচ্ছে না। তো স্বাধিকার এখানে হরণ করা হচ্ছে। এবং স্বসম্পদ, যেগুলো নির্যাতন, নিপীড়ন এবং লুণ্ঠন, এই যে মন্দির, আমাদের যে মন্দির প্রতিমা, এগুলো ভাঙচুর প্রতি বছর, এমন কোনো বছর নেই যেখানে আমাদের এই জিনিসগুলো হচ্ছে না। তো এইসব জিনিসগুলো যে হচ্ছে, এগুলো আমাদের স্বসম্পদ এবং আমাদের যে স্বাধিকার, সেগুলোর উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। তারপর আমরা যদি বলি স্বধর্ম, আমরা তো ধর্ম পালনে বাধা পাচ্ছি, আমরা তো ধর্ম পালন করতে পারছি না আমাদের দেশে স্বাধীনভাবে। তো সেগুলোর ব্যাপারে তো আমাদের অবশ্যই সোচ্চার হতে হবে। আমরা আমাদের অধিকার, আমাদের যে স্বাধিকার, আমাদের যে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা, সেগুলো আমরা চাই। আর হচ্ছে স্বজাতি, এখন সারা বিশ্বের প্রত্যেকটি জায়গায়, প্রত্যেকটি দেশে হিন্দুরা এক হয়েছে। প্রত্যেকটা সনাতনী আজকে একটা জিনিসই চায়, সেটা হচ্ছে যে আমাদের অধিকার দাও, আমাদের শান্তি দাও, আমাদের বাঁচতে দাও। তো এই জিনিসগুলো যে আমরা চাই, এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের চাওয়ার জিনিস না, এগুলো কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের দেওয়ার বিষয়। রাষ্ট্রের উচিত আমাদের এগুলো দেওয়া, কিন্তু আজকে আমাদের এগুলোর জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। আমার কষ্ট লাগছে, আমি আজকে এখানে দাঁড়াই আছি, এই যে এই ফ্রাঙ্কফুর্টে দাঁড়াই আছি, আমি খুব কষ্ট লাগছে। এই যে আপনারা এই কাজগুলো করছেন, আপনারা বলেন যে আমরা তদন্ত করছি, আপনারা সব কিছু জানেন, এটা আমরা খুব ভালো করে জানি, ঠিক আছে, সব কিছু জানেন, কিন্তু আপনারা এগুলো প্রশ্রয় দিচ্ছেন। প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে যা হচ্ছে, যে জিনিসগুলো ঘটছে প্রতি বছর, যে জিনিসগুলো ঘটছে, সেগুলো আর ঘটতে দেওয়া যায় না। তো এই জন্য সারা বিশ্বের সকল জাতি যারা অনেকে আছে যারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী হয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদেরকে অবশ্যই আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি, ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু যারা এই জিনিসগুলো করছেন, যারা এই অত্যাচারগুলো করছেন, সেটার ব্যাপারে অবশ্যই আমাদের খুব কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আর এটাই আর কি। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে আছি, যেটা কখনো প্রত্যাশাও করিনি বা আমরা কেউ আশাও করি না, কিন্তু আজ বাধ্য হয়ে এখানে দাঁড়াতে হয়েছে। কারণ বাংলাদেশের মৌলবাদী সংগঠনগুলো তারা একের পর এক তারা মাস্টার প্ল্যান করে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর হামলা চালাচ্ছে, সেই বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে। সো এখন এই সিচুয়েশনে তারা রামুর অ্যাটাক করলো, তারপরে নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তারপরে এখন এই দুর্গাপূজার সময় তারা একের পর এক হামলা চালিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় দুর্গা পূজা মণ্ডপগুলো তারা ভুলণ্ঠিত করেছে, আমাদের মা বোনদের ইজ্জতের উপর হাত দিয়েছে, আমাদের ভাইদের হত্যা করেছে। আমি এর বিচার চাই এবং আমাদের অধিকার ফিরে পেতে চাই, আমাদের স্বাধিকার এবং আমাদের স্বাধীনতা চাই। আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করতেছি।